channel নষ্ট হয়ে থাকা jotono sanja kaham tini taisha norongni bagai update tui phaikya kisti tripurani bini report rok tui nai hingke sung kobangma din domino bini bagai ma khasik laikha bini kobangma report ni blood test rok kobangma ama hai CT scan rok echo test rok tai CT scan rok urine test rok stool test rok amorok tini ke joto kisuno complete ongkha tai manpaikha report rok hingke doctor mia puro sungno der dikha bini kemo ni bagoi hingke kemo de dikha bono omas ni 17 tariko de dikha hingke sung wansoi naikha 17 tariko hingke to belai late ong thango jare bo belai emergency ni bagoi hingke fungono ekdom ang fungono 8 no thangka kemo office kemo department office jaga thangai kok salai mani porio request khlaika doctor no jerai to belai ongojak hamia tai bari motongo abni bagoi doctor request khamni porio doctor sawo am hai to mangla gurul koroi ini sawo bangma boro phayo am hai ke ang sabnos mane ri mane ba sekang abo rule to rule ma khlaina hine boro suggest rio hai bono ang 2-3 bar request khlaika je kemo rini doctor no request khamni porio bo ano saka thandi hingke rugino thangtui phaidi rugino naimani porio norno sung bufuro kemo dead dinai abni bagan norno chugri dinai hinai doctor suggest dikha hingke logelong no sirai no tui phaikya kemo department ongobo chamber tui family porio doctor cherai nukha hingke nungmani porike doctor saka logelong no brong je process tomarok hingke process no samani porio kubangma jaga nang makhachika fungni 9ta 10ta rogo kasima porino kistino emergency ticket taisa ticket nawai kemo rikatini hingke kubangma boro rok kemo mani bujia na hingke ang niche no mani bujia kemo hingke tongtoi kisa saimangkha kemo mani tamo hingke kemo kha borok tabuk serani to mane mokol kok phaijak hingke borok abono cherai belai klui hingke borok abono operation phana hindi baksa ka wansugo operation hingke rawi khibi hine wansugo operation hingke borok ni rule ke amtiya operation mane borok aje kemo no borok fast diwo jemon tabok tini kemo rikha kaisa jagao bithi tongo bithi no borok nawine bor injection diwo yaktugo hingke kemo rimani porio chirani mokol je kokmani omo oste khlaino bising hapthanai oste khlaino mane bising hapthanai hingke am haike no pray 4 থেকে 5টা 10 complete ke kus complete ke marne aje kemo 10 no hingke kemo ni 10 songkha maso kai 2 bar maro nai 15 din por ponno kemo ni date bor khiklai libo hingke jerai to hingke onik jon borok hingke amo kemo maso 2 bar ya maso 3 bar phana mane rimano mane jara busak kisa kerak strong borok hingke je sojjo khaimane dong hingke maso 3 tario hingke chini kisti tripura ongkha bini soril belai hamia tai normal abni bagi bono 3 ta 10 rimaya mas kaisabo hingke abni bagi bono mas kaisabo kaini se marnai 10 hingke abni bagi bono
4 থেকে 5টা 10 দিনে থাকা ইনকে অনেক সময় নাং 2.5 মাস থেকে 3 মাস নাংনাই আমহাই কে ডক্টর সাজেস্ট শিখা ইনকে কমি ফান মানো তাম ইনকে ডাক্তার হামকে ইনকে 1.5 মাস পানে অঙ্গই মান ইনকে লাস্ট বরক যে মকল হামনি পরীক্ষা ইনিশন রিমাং নাও বরক যে মানে যে মকল নখরে ফেমান ন বরক বেবাক বলতে বেবাক হাবি থানে মকল বিসিঙ্গ হাবথানাই ইনকে পুরা ফুল হাবি থাকমানে পরিও ইনকে বরক সাবো যে পুরো হাবথানাই ইনকে আপুর তো চেরাই অস্তে আস্তে বুসারক রাখনাই মাইরক চাই মাননাই বুসাগরাক থাকা ইনকে আপুরকে ডক্টর তাইসা রিখনাই ফাইদি নয় ইনকে লাস্টকে মকল হাবি মানে পরীক্ষা ডক্টর আচারাই মকল ন তাইসা ওয়াস খাইদি নাই ওয়াস মানে মকল বিসঙ্গ তাম তং কসক তং আবার বেবাক তাইসা বড় ওয়াস খাইদি নাই চেরাই ন ইনকে আমংখা অপারেশন হিনজাগো ইনকে আমসে তিনিকে তামংখা आज চেরাই বসানো ইনকে যেহেতু 15 দিন পর সে কেমনি 10 মারানা হিনকে হসপিটাল বরক তনিয়া হসপিটাল বরক মানে তনিয়া ইনকে जों তিনি 9 তারিখ কেমো 10 না খা ইনকে বরক ইনকে তাইছে সুই দেখা বরক নিচে ডকুমেন্ট অমাস ni 16 তারিখ হিনকে তাইসা ব্লাড টেস্ট মা খাইনাই ব্লাড টেস্ট খেমানি পরি বরক তাইসা কেমোনি ডেট দিনাই মানে বুফুরত কেমো সেকেন্ড ডোজ দিনাই হিনকে 24 তারিখ রক কলাইও তাইসা সেকেন্ড ডোজ নিবাগে কেমো হিনকে আপনি বাগাইনো ডক্টর সাজেস্ট দিও আসো গোबांमा दिन तामके तंने बा हॉस्पिटलाव कोनो हॉस्पिटल तो चेरेनि मकल खानिया पनो चेरेनो कोन फानाय दिया सुदो इनिसन चिमचि दिनाय इनिसन प्लस लुमानि बिथि ताइ गोबांमा चेरै kebagai pan mano lumi pan mano inke abni bagai kebamani biti burizak tai luman biti burizak am hai chira bro okay luman biti inke 120 125 rizak power inke chira burizak kebamani amar boro di horjak inke abni bagai doktor sai horka noro abotot noro thangmano o jagani mane কলকাতা যে হসপিটাল গানাগিনি রগনো মানে তংমানো আমহাই আর রুম ভাড়া রক নাওই ফানে তংমান হিনি ছাকা ইনকে তাই কাইসা ইনকে এনজিও নি হইতে কাইসা ফেসিলিটি রিজাখা আমংখা বরনি কাইসা হেলথ ডিপার্টমেন্ট টগো আমো এনজিও জাত ডিপার্টমেন্ট হাই ইনকে জাগানি বড় ছাকা বনি জায়গা তংইনা যত কিছু ফ্রি হিনি সাবো আজাখাই রুম কতরমা বিসিঙ্গনো যত বড় মানে তংমানাই জাত আম হাইকে বড় কাইসা সাজেস্ট জায়গা তংমাই বাগৈ ইনকে হাইপানো আমতো সম্ভব ইয়া বরনি জায়গা তো মানে তংমাইয়া বেলাই কষ্ট নাই তামকে চেরাইবো কাবো ইনকে আনিমতেকে সবচেয়ে বেস্ট নং ত্রিপুরা ভবন হিনকে বরন বাগে সবচেয়ে কাহা ইনকে জায়গা ইনকে পার্সোনাল রুম হাই নং যত কিছু কাইসা রুম ন নিনি বাথরুম টয়লেট যত কিছু পুরা মানে তঙ্গ তাই বেড ডক কোনি দুইটা তঙ্গ বেড ডক ইনকে আমনি বাগে সবচেয়ে বেটার জায়গা বল ইনকে বরক তাবক মেন কে বনি প্রবলেম মুখা তাবক যেরাই তো হামছিনাইকা হামনাইনি না আংখা খায়ো তামিকে आं जागा जे लोकमानि वान सारक बांमा आम हाइकेन तंगो आं 2-3 जन नुखा वान सारक बरक बल थुंथि न बल नांगैने मकल बल नांगै बरनि ब मकल फाटिनाय आम हाइके कगलाय जागा तंगो बांमा र गे बरनि ब आम हाइकेन हामनाय जागिनि साबो ताइ नुकजाक आं थाममानि आम हाइके केमुरियै बेबाक मकल हाब्रि दियो जे वान सारकनि ब आम हाइनो प्रॉब्लम बरनि ब इनके आम हाइकेन चिने किस्ति त्रिपुरानो ब केमुरियै बर मकल हाब्रनाय आम हाइके लोकरंनि चुबाय नतिनि अ जागा फाइस फैखा ते बरंनि कलमति बुते माने अब कमिया अब कष्ट खायमानि फल इनके किस्ति त्रिपुरा बरनि चुबायनो बब हामजिनाय इनके आबनो ताबो सुजरा गभर्नमेन्ट कुनु रां रियाखौ इनके तिनि आं ताइसा कल खालायनायखा तिनि दलाइ डिस्ट्रिक्ट जहनगर डिएम अफिसनि
Civil Welfare Department no inke call kemani porio aje Civil Welfare Department ni beri masa call receive khlai kya inke call receive khlai mani pore ang borno singka segang pura ang borok thang malai puring ke borok ano saka ko edin bisung rang dairi jane kok inke tini amai ke prai 10 bar din mani thangka tini phono tang phono rang pai sopya ko inke abni baga call mak khlai ke borno kutugiri kya inke kutumani pore ke borok saka sombar থেকে মঙ্গলবার বিসিংনো রাং হামনাই 25,000 ni sawo 25,000 tiri ni ini sawo nai di borok do bortoman ko sika 25,000 pano denani hinoi be haipano Tripura ni sorkar chini manik sa bono bojung rokhak bile chithi boto kaisa minister rajone kotor ke bobo rina nangmanta dinero bo ripotang sogoijak buko kunpana angaya खबर गरै मान्याको सिरिं सिरिं हाने कलग जाक ति कुलुम हाके कलगि तंगलाय जाक के अबनो ताबो के बरनि मेन के बरन तंगना बागै जाना बागै किसा बरक रां नांगौ अ जागा तंगना बागै अर बहाय मांगले चारिया माइ रक पाइ मासाबो निनि अ जागा बो त्रिपुरा बो गनो माइ जाना हिंके वाइसा माइ जाका हिंके 45 रुपीस नांगौ माइ हिंके हाइके borok ma cholinai dui থেকে আড়াই মাস rok nangnai hamnani chare hamnani nangnai tamge chare emergency bithirioi hamni maiya ge chare nostong thanai ge abni bagoi oste oste ke bono bithimari bithima charanai ge maso duibar doctor bai thangai ma lainai kemo maranai am haike doctor suggest dikha ke norok bo kubangma borok comment rok khlaio bini update rok laina musung khonana musung jagai bo tongo ke norok khlai mangkhana amtino bini tabo prejono bini jeta kok rok bini problem rok no norok no busbanga ti sai dikha joto borono no ang paikle hamai marbo tini bono chuba mane bagoi tini inke norok taibo logoi manai buskango bini update bo busuk 10 di mani poriyo bini mokol bising hap thanai aborna norno phunuknai video bini video no inke tini se first yo kemo 10 inke 2-3 ta tai kaisa 10 di mani poriyo norno taisa update dipinai norok logoi manai Gabni bagoi asunong katri ni video norok nasingi tong di next ni video nugoi manai kai nang ta sini mai sa tadi kan nung mai sana de kisti saya dal bai sana kule ha mai sana mai sana musuka ha biskut sanai mai sakara mai kia mai sakara mai sana no ha mai saya